যেখানে যোগা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরাও আমাদের রাজ্যে আজকের দিনে আমরা রাজ্যস্তরীয় এখানে অনুষ্ঠান করছি, পাশাপাশি আমরা প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে, প্রত্যেকটা ব্লকে আমাদের সরকারিভাবে আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও শত শত জায়গায় বিভিন্ন যারা সামাজিক সংস্থা রয়েছেন তারা আয়োজন করেছেন। এবং সারা রাজ্যে যদি আমরা দেখি, এই যোগাটা শুধুমাত্র একটা সময় আমরা যেভাবে বলতাম মন এবং শরীর ভালো রাখা এই যোগার মাধ্যমে, আজকের দিনে কিন্তু আমরা আমাদের রাজ্যে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে আমার বলতে খুশি হচ্ছে যে যোগাটা আমরা আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের, আমরা যারা এই নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী তাদের মধ্যে এটার আমরা সারা দেশের সঙ্গে যদি তুলনা করি অনেক বেশি আমরা এগিয়ে আছি। একটা দৃষ্টিনন্দন জায়গা আমাদের স্থান রয়েছে। আমরা আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যেমন জিমন্যাস্টিক এবং জুডো, পাশাপাশি যোগাটা তো খুব ভালো করছে। ইতিমধ্যে যত সমস্ত সারা দেশে যে সমস্ত যোগা আয়োজন করা হয়ে থাকে সেই সমস্ত অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আমরা যদি দেখি যেখানে যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা পার্টিসিপেট করেছে, 2023-এ ইউনিভার্সিটি গেম হয়েছিল যোগা, যেখানে প্রায় দেশের 200টা ইউনিভার্সিটি সামিল হয়েছিল। তার মধ্যে যোগাতে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যারা অংশগ্রহণ করেছে ইউনিভার্সিটি থেকে, আমাদের মেয়েরা 3য় স্থান অর্জন করেছেন। এখন ভাবুন, সারা দেশের 200টা ইউনিভার্সিটি যেখানে অংশগ্রহণ করেছে, সেখানে অনেক বড় বড় রাজ্যের বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলো অংশগ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের রাজ্যে যেখানে 40 লাখ লোক, ছোট একটা প্রদেশ, এখান থেকে গিয়ে আমাদের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে 3য় স্থান অর্জন করা, এটা আমাদের জন্য বিশেষ একটা গুরুত্ব রাখে বা এটা আমাদের সম্মানজনক। এছাড়াও আমরা যদি দেখি 67তম যখন স্কুলস গেম আসর অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে আমাদের যে যোগা ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে সেখানেও 8টা গোল্ড, 8টা সিলভার, 8টা ব্রোঞ্জ মেডেল তারা জয়ী হয়। এছাড়া 2024-25 বছরেও 68তম স্কুলস গেম, সেখানেও আমাদের ছেলেমেয়েরা 4টা গোল্ড, 4টা সিলভার, 3টা ব্রোঞ্জ মেডেল জয়ী হয়। এছাড়াও যদি আমরা দেখি, আমরা 2025-26 অর্থ বছরও 69তম যে স্কুল গেমস আসর অংশগ্রহণে করে আমাদের ছেলেমেয়েরা, সেখানেও 2টি স্বর্ণপদক আমাদের এখান থেকে যারা অংশগ্রহণ করি তারা জিতেছে। এছাড়াও গত বছর 26-এ জাতীয় আসর যেখানে হয়েছিল, সেখানেও আমাদের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে 5টা গোল্ড, 6টা সিলভার এবং 6টা ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছে। এছাড়া গত বছর উত্তরাখণ্ডে জাতীয় স্তরের যেখানে অংশগ্রহণ হয়, 38তম ন্যাশনাল গেমস আয়োজন করা হয়, সেখানেও 8 জন আমাদের ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে। এতে করে প্রমাণ করে আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগাটাকে, ক্রীড়াতে যদি আমরা দেখি আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করছে। সারা দেশের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। আগামী দিন আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে এই রাজ্যের অনেক নাম উজ্জ্বল হবে। আমরা জিমন্যাস্টিকে যেভাবে আমাদের রাজ্যের একটা মাইল ফলক রয়েছে, আমরা সারা দেশের কাছে একটা পরিচিতি রয়েছে, দীপা কর্মকার বা এছাড়াও আমাদের মাননীয় এখানে মন্টু দেবনাথ মহোদয় রয়েছেন, বা আমাদের যারা অন্যান্য যারা জিমন্যাস্টিকে ভালো করছেন, এরকম যোগাতেও কিন্তু বর্তমানে আমরা ভালো করছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করছে। আমাদের রাজ্য সরকারও পরিকাঠামোগতভাবে, আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে এই বর্ষার সময় মাঠে যোগা করা সম্ভব হয় না, তাই হল দরকার হয়। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে অনেকগুলো, আমরা শুধুমাত্র আগরতলা আগে যেটা এনআরসিসি ছিল, এছাড়া ইনডোর হল খুব একটা ছিল না আমাদের কাছে। বিলোনিয়াতে একটা পুরনো হল ছিল, আমরা ইতিমধ্যে 5খানা নতুন হল তৈরি করছি। এর মধ্যে তেলিয়ামুড়া কমপ্লিট হয়েছে, ধর্মনগর কমপ্লিট হয়েছে, কৈলাসহরে অলমোস্ট কমপ্লিট, উদয়পুরে কমপ্লিট হচ্ছে। আমরা এরকম 5খানা নতুন ইনডোর হল করছি, যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা যোগা শেখার জন্য, তারা সেখানে যোগা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তার পরিষেবা পাবে, এবং আমরা যোগা কোচ নিয়োগ করছি। তো সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যোগাতে আজকে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য যোগা একটা ভালো ক্রীড়া, এবং সেখানে তারা অংশগ্রহণও করছে, এবং আমরা সুনামের সঙ্গে সারা দেশে আমাদের রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করছে আমাদের ছেলেমেয়েরা। সবাইকে আবারও স্বাগত। আজকে আমাদের রাজ্যে আমরা যোগা আইকনিক যোগাও করছি, যেমন আমাদের ঊনকোটি রয়েছে, ঊনকোটি শৈবতীর্থে একদম সেখানে ঊনকোটির প্রাদদেশেই সেখানে আমরা যোগা আয়োজন করেছি। সেখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সুধাংশু দাস উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের ধর্মনগর শহরে আমরা আয়োজন করেছি, সেখানে আমাদের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা উপস্থিত রয়েছেন। সেভাবে আমরা নির্মলে আয়োজন করেছি, মাতাবাড়ি ত্রিপুরা সুন্দরীর পূর্ণভূমিতে সেখানে আয়োজন করা হয়েছে। এভাবে সারা রাজ্যে আমাদের বিভিন্ন ব্লকেও আয়োজন হয়েছে, সাব ডিভিশনও আয়োজন হয়েছে। আজকের এই যোগা অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও স্বাগত জানিয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। জয় হিন্দ।
যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রী টিঙ্কু রয় মহোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখার জন্য। উপস্থিত প্রতিভাগীগণ, নেতৃত্ব তখনই সার্থক হয় যখন তা মানুষের সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পথ দেখায়। এবার আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজিকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। শুভ সকাল সবাইকে, নমস্কার। আজকে 12তম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপন। গত কয়েক বছর ধরে আমরা এখানে যোগা দিবস, আমাদের সরকার আসার পর এখানে আমরা এই যোগা দিবস পালন করছি এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হল হাপানিয়াতে। সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, শ্রী টিঙ্কু রায়, ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় ইউথ অ্যাফেয়ার্স এবং স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রী। এখানে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীমতী মীনারানী সরকার, মাননীয় বিধায়িকা, শ্রী জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, চিফ সেক্রেটারি। এখানে উপস্থিত রয়েছেন শ্রী অনুরাগ ধ্যানকর, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সেক্রেটারি ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস এবং অন্যান্য দপ্তরের। তাছাড়া আমার সামনে এখানে উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র অফিসার্স থেকে শুরু করে বিশেষ করে যারা স্টুডেন্টসরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, ডিস্টিংগুইশড গেস্ট এবং যারা বিভিন্ন স্কুল বা অন্যান্য সামাজিক সংস্থা থেকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন, বিশিষ্টজনেরা যারা এখানে ডিস্টিংগুইশড গেস্ট থেকে আরম্ভ করে সবাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে, এবং পার্টিসিপেন্টস এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আমি আজকের এই আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমার পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়। আমরা সবাই জানি যে 2015 সাল থেকে সারা বিশ্বে 21শে জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিও পশ্চিমবাংলায় তথা কলকাতায় উনি যোগা দিবস পালন করছেন। যোগা যদি আমরা বলি, যোগা মানে যোগ, এখানে বিয়োগের কোনো তো স্থান নেই। নিজেকে চেনা, নিজেকে জানা, এবং এটা শুধু আজকে বা কালকে এরকম না, এটা বহু যুগ ধরে আমাদের ভারতবর্ষে হয়ে আসছে। আমরা প্রাচীনকাল থেকে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের যারা আমাদের মুনি ঋষিরা দিনের পর দিন এই যোগাসন করে এসছেন। আমরা এটাকে বুঝতেও পারিনি যে যোগার মাধ্যমে আমরা এত কিছু এখানে আমরা পেতে পারি, যেটা আমি বললাম যে যোগ যোগ, সেটা আজকালকার যারা ছেলে মেয়েরা আছেন তাদের আমার মনে হয় বোঝা প্রয়োজন। এবং এখানে আমাদের যে প্রচলিত যে কথা, যে আমাদের দেশের দেবাদিদেব মহাদেব হলেন যোগার আদি গুরু এবং তিনি হলেন সারা বিশ্বের প্রথম যোগ গুরু। এখানে আমার পূর্বে যিনি মাস্টার অফ দ্য সিরিমনি থেকে শুরু করে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন, আমরা সবাই জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2014 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে উনি এই 21শে জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসাবে উনি প্রস্তাব করেন, এবং সেটা প্রথম প্রস্তাবের পাশাপাশি সাথে সাথেই সেটা পাশ হয়ে যায়। সেখানে প্রায় 177টি দেশ এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেন এবং ভোটাভুটি ছাড়াই এটা কিন্তু পাশ হয়ে যায়। এটাও কিন্তু একটা রেকর্ড বলা যায়। এবং আমরা জানি, বা এখানে অনেকেই হয়তো এই বিষয়টা জানেন, যে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে আজকের যে দিনটি 21শে জুন,
সবচেয়ে বড় দিন, এবং তাকে কর্কট সংক্রান্তি বা সামার সোলস্টিক্স বলা হয়, এবং এর যে সূর্যালোক সেটা আধ্যাত্মিক এবং প্রাকৃতিক তার গুরুত্ব রয়েছে, এবং সেই কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 21শে জুন এই দিনটিকে বেছে নিয়েছেন। আর এটা শুধু ভারতবর্ষের না, সারা পৃথিবীর জন্য সবার করা উচিত। তো 177টি দেশ প্রথমে অনেকে আপত্তি জানিয়েছিল বিভিন্নভাবে, এখন কিন্তু বলা যায় যে অনেক দেশেই তার প্রচলন রয়েছে। 2026-এর আন্তর্জাতিক যে যোগা দিবস এই বছর, তার যে থিম সেটা রাখা হয়েছে, প্রতি বছরই একটা না একটা থিম রাখা হয়, এবং এই থিম রাখার অর্থ হচ্ছে যে আমরা এর বিষয়ে গুরুত্ব যাতে দেই, এবং সেইভাবে যেন একের পর এক যে থিমের উপর ভিত্তি করে আমরা আমাদের শরীর, মন, দেহ আমরা সতেজ রাখতে পারি। তো এইবারের যে থিম সেটা হচ্ছে যোগা ফর হেলদি এজিং। যারা বয়স্ক ব্যক্তিরা আছেন বা যারা এজ হয়েছে তাদের অবশ্যই এই যোগা করা উচিত, অর্থাৎ বার্ধক্য আমাদের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং আমরা সবাই জানি যোগের মাধ্যমে শরীর ও মনকে মজবুত করে, মন, শরীর এবং আমাদের নেচারের সাথে একটা চমৎকার একটা ভারসাম্য সেখানে তৈরি হয়, এবং একটা সমন্বয়ও তৈরি হয়। আমরা যদি রামায়ণ, মহাকাব্য বা মহাভারত আমরা যদি পড়ি, তাহলে আমরা জানতে পারি যে যুগ যুগ ধরে আমাদের এই যোগাভ্যাস আমাদের মুনি ঋষিরা, আমি একটু আগে বলেছি সেটা, এবং তাতে করে দেখা যায় যোগ যারা নিয়মিত করেন তাদের মধ্যে রোগ কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার সুবিধাটা কম। কাজে যেখানে এই ধরনের এত সুবিধা রয়েছে, আমরা কেন যোগ করব না? তো আমি বলবো, আজকাল যারা ছেলে মেয়েরা আছেন বেশিরভাগই আজকাল মোবাইলেই বেশি ধ্যান থাকে, তো যোগার ধ্যান করলে মনে হয় বেশি ভালো হবে। সবাইকে আমি আবেদন রাখবো নিয়মিতভাবে জন্য যোগটা করে, কারণ সময় চলে গেলে অনেক সময় পরবর্তী সময় ইচ্ছে থাকলেও কিন্তু নিজের শরীরকে আর সেই জায়গায় যোগের মাধ্যমে নিজেকে ফিট রাখা সেটা কিন্তু সম্ভব হয় না। এবং এই যোগ যদি আমরা নিয়মিত করি, ব্লাড সার্কুলেশনও বেশি বাড়ে, এবং যখনই ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ে সেখানেই কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তারও, ব্রেনেও ব্লাড সাপ্লাই বাড়ে। কিন্তু আমাদের সেখানে ব্লাড যখন যায়, তো যা যা উপাদানের প্রয়োজন ব্রেনকে উর্বর করার জন্য সেটা হয়। শরীরের পেশিগুলোও কিন্তু অনেক নমনীয় হয়, মাস্কুলিন। যোগার অর্থই নয় যে ব্যায়াম করা, শরীরকে মাস্কুলিন করা। যোগার মাধ্যমে আমাদের অনেক উপকার আছে, যেমন বিশেষ করে অর্থোপেডিক্যালি আমাদের খুব প্রয়োজন, এবং এতে করে প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিন্তু অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ধ্যান ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে আমাদের মানসিক চাপ, আজকাল তো মানসিক চাপ দ্য পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ, সেই জায়গার মধ্যে সেই মানসিক চাপ, স্ট্রেস বা উদ্বেগ এবং ক্লান্তি দূর হয়, এবং কনসেন্ট্রেশনও কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রং হয়। আমাদের আজকাল পড়তে গেলে কিন্তু কনসেন্ট্রেশনের বিরাট একটা অসুবিধা হয়, নানা রকম চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। যারা নিয়মিত যোগ অভ্যাস করেন, বিশেষ করে স্টুডেন্টদের আমি বলবো, ছাত্রছাত্রীদের, তাদের এটা খুবই প্রয়োজন। আজকে শুধু ভারতবর্ষেই যোগার প্রসার হচ্ছে না, এই আন্তর্জাতিক স্তরেও আজকে যোগার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমরা যখন মিডিয়ার দৌলতে আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবীর মধ্যে এখন যোগার কিন্তু একটা আকর্ষণ বাড়ছে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব, উনি যেভাবে একের পর এক ভারতবর্ষকে মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক যে চেতনা সেটা মানুষের কাছে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, এবং তার যে প্রচার এবং প্রসার, এবং সেটা কিন্তু শুধু ভারতবর্ষের জন্য না, সমস্ত মানুষের জন্যই উনি এই কাজটা করছেন। আমাদের প্রায়ই আমরা কাজের পরে অবসাদ ফিল করি, কিন্তু যে মনে হয় প্রচুর কাজ করেছি, কিন্তু এই যোগার মাধ্যমে অবসাদও দূর হয়, এবং কাজ করার যে অনুপ্রেরণা, কর্মক্ষমতা সেটাও কিন্তু বাড়ে, শরীর ও মনও সুস্থ থাকে। আমরা শুধু তাই নয়, এরকমও দেখা গেছে
যে মারণবেদী যেসব রোগগুলো তার থেকেও আমরা কিন্তু এই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। আমার পূর্ববর্তী বক্তা ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় অলরেডি আমাদের ত্রিপুরা সরকার যোগা এবং আমাদের স্পোর্টস নিয়ে আমরা কি কি ভাবনা এবং আমরা কি কি করছি, আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন শুধু ত্রিপুরাতে নয় আন্তর্জাতিক এবং ন্যাশনাল লেভেলেও ওনারা কিন্তু যোগা এবং বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্টসে ভালো ভালো তারা রেজাল্ট কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন। এবং আমাদের এখানে NSRCCর মধ্যে একটা সেন্টার রয়েছে, পানিসাগরও একটা সেন্টার রয়েছে, বাধারঘাটে বাধারঘাটেও একটা সেন্টার রয়েছে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ের যারা টিচাররা আছেন তাদেরকেও এখন নিয়মিতভাবে যোগাসনের মানে ট্রেনিং দেওয়া হয়, যাতে ওনারা আমাদের ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে তাদের ট্রেনিং দিতে পারেন। আমি আজকের এই বিশেষ দিনে আমি আবারও যারা এখানে মঞ্চে রয়েছেন, মঞ্চের নিচে যারা উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা পার্টিসিপেট করতে এসছেন তাদেরকে আমি আজ যোগা দিবসে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ, भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन आपके इस बहुमूल्य वक्तव्य के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी आपके इस वक्तव्य से ऊर्जा भर चुकी है उनमें, और योगा के लिए वो लोग अभी तैयार हैं। तो उपस्थित अतिथिगण, अब तक हमने योग के महत्व और उसके दर्शन को शब्दों में सुना। अब समय है उसे प्रत्यक्ष रूप में देखने का और अनुभव करने का। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण मंच के ठीक सामने रखे योगा मैट पर अपने आसन ग्रहण करेंगे। অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আজকের এই সুন্দর সকালে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আজকের যে মূল আয়োজন অর্থাৎ যোগা, সামূহিক যোগাতে অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মাননীয় অতিথিবর্গকে অনুরোধ করব আমাদের মঞ্চের সামনে যে ম্যাট রাখা রয়েছে সেখানে গিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য। এবারে শুরু হচ্ছে যোগা ডেমনস্ট্রেশন কন্ডাক্টেড বাই যোগা এক্সপার্ট শ্রী রবীন্দ্র দাস। শ্রী রবীন্দ্র দাসকে আমি মঞ্চে আহ্বান জানাবো, তিনি আমাদের এই যোগা সেশন পরিচালনা করবেন। আর যোগা সেশনের পর থাকবে স্পেশাল মেডিটেশন সেশন কন্ডাক্টেড বাই ব্রহ্মা কুমারী গৌরী বেহেনজি। মঞ্চে রয়েছেন যোগা প্রশিক্ষক রবীন্দ্র দাস, তার পরিচালনায় এবার আমরা সবাই মিলে এই যোগা দিবসের উদযাপনে অংশগ্রহণ করব। সবাইকে অনুরোধ করব প্রস্তুত থাকার জন্য। মঞ্চে রয়েছেন যোগা এক্সপার্ট, তার পরামর্শ মতো, তার নির্দেশ মতো আমরা যোগাভ্যাস শুরু করব। ধন্যবাদ। योगा दर्शन को शब्दों में सुनने के बाद अब प्रत्यक्ष का मुहूर्त है। मंच पर हमारे बीच मौजूद हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में योगा एक्सपर्ट मिस्टर रविंद्र दास। साथ ही इस योगा डेमोन्स्ट्रेशन में उनका साथ देंगे उनके छात्र मिस्टर शुभम शाह, मिस सुष्मिता देवनाथ एंड मिस प्रतिभा सिंघा। साथ ही हमारे पीछे के जो मंच बने हैं, पीछे में दो हमारे योगा डेमोन्स्ट्रेटर मौजूद हैं, मिस श्रेष्ठा दास एंड मिस्टर तन्मय सरकार। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर, अपने आसन पर आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएं। नमस्कार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपका स्वागत है। योग के इस अनमोल दुनिया में आपका स्वागत है। इस साल के हमारे योग थीम है बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहने के लिए योग। योग
आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसकी विशेषता ये परीक्षित विज्ञान पर आधारित है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी ये हजारों वर्ष पूर्व था, वैसे ही लाभकारी ये आज भी है। तो आइए आज के योग क्षेत्र का प्रारंभ हम प्रार्थना से करें। अपने स्थान पर किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक आसन जैसे कि पद्मासन या फिर सुखासन पर बैठ जाएं। कृपया दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, जैसे कि अंतर आध्यात्मिकता की अनुभूति हो। कोमलता के सहित अपने दोनों आंखों को बंद करें। सांस भीतर लेते हुए शुरू करेंगे। संवचध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते। गहराइयों से सांस भीतर लेते हुए धीरे से सांस छोड़ें तथा कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए घुटने के ऊपर ले आएं। अब हम करने वाले हैं चालन क्रिया तथा शीतल अभ्यास, जिससे हमारी शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त का संचालन का वृद्धि होता है। सावधानियां, यदि कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं तो ये अभ्यास सतर्कपूर्व से करेंगे। तो आइए शुरू करें गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना। अपने स्थान पर, अपने आसन पर सचित मुद्रा पर खड़े हो जाएंगे। पैरों को आरामदायक स्थिति पर रखें। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं जितना सामान्य रूप से आ सके। सांस लेते हुए गर्दन को उतना पीछे ले जाएं जितना सामान्य रूप से जा सके। सांस छोड़ते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। सांस लेते हुए गर्दन को सीधी करें। सांस लेते हुए अब हम करेंगे गर्दन का अगला व्यायाम। गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना। यह अभ्यास के लिए सांस को बाहर छोड़ते हुए सर को दाहिने ओर से सीधी करें। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए सर को बाएं तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए सर को दाहिने तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। एक बार फिर से सांस को छोड़ते हुए बाएं तरफ। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। अब हम करेंगे गर्दन की आखिरी व्यायाम।
जो कि है गर्दन को दाहिने और बाएं ओर घुमाना। यह अभ्यास के लिए सांस को छोड़ते हुए सर को दाहिने ओर घुमाए, जिससे थोड़ी सीध में आ जाए। सांस लेते हुए सर को सीधी करें, सांस को छोड़ते हुए बाएं ओर। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। एक बार फिर से सांस को छोड़ते हुए दाहिने ओर। सांस लेते हुए सर को सीधी तथा सांस को छोड़ते हुए सर को बाएं ओर। सांस लेते हुए गर्दन को सीधी करेंगे। अब हम करेंगे कंधों का संचालन यानी शोल्डर रोटेशन। यह अभ्यास के लिए सचित मुद्रा में ही रहते हुए दोनों हाथ तथा दाहिने हाथ से शुरू करेंगे। दाहिने हाथ की उंगलियों को जकड़ते हुए कंधे के ऊपर ले आए। उसी तरह बाएं हाथ की उंगलियों को एकत्रित करते हुए बाएं कंधे के ऊपर। अब दोनों कोहनियों को क्लॉकवाइज चक्राकार में सामने की ओर से घुमाएंगे। अब यही अभ्यास हम विपरीत दिशा तथा एंटी क्लॉकवाइज चक्राकार में भी घुमाएंगे। गहरी सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर दोनों हाथों को कमर के पास ले आएं। अब हम करने वाले हैं ट्रंक मूवमेंट। यह आसन को करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधी करें। दोनों हाथों की एड़ियों को सामने की ओर रखें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को दाहिने ओर से पीछे की ओर ले जाएंगे। जैसे कि दाहिने हाथ पर दाहिने कंधे को रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। सांस को छोड़ते हुए बाएं ओर ले जाएंगे, जैसे कि बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को रख पाए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए कमर के पास रखेंगे। अब हम करने वाले हैं योग आसन। चालन क्रियाओं के अभ्यास से अब हम तैयार हैं योग आसन के लिए। तो आइए अब करेंगे ताड़ा आसन। तो ये सचित मुद्रा से शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब सांस भरते हुए हाथों को सिर से ऊपर की ओर उठाएं। सामने की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हुए भूमि से अपनी एड़ियों को उठाएं और पैरों की उंगलियों के ऊपर अपने आप को संतुलित करें। इस स्थिति पर हम कुछ समय रहेंगे। ताड़ा आसन। इस आसन के अभ्यास से शरीर मजबूत होता है और रीढ़ से जुड़ी तांत्रिका को ठीक करने में सहायक है। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस भूमि पर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों का जकड़न खोलें तथा सचित मुद्रा पर वापस आ जाएं। तो अब हम करने वाले हैं त्रिकोण आसन। सचित मुद्रा से ही शुरू करेंगे। अपने बाएं पैर से दाहिने पैर को 2 गुना फासला देंगे और हाथों को कंधे के बराबर उठाएंगे। अब दाहिने पैर के एड़ी को दाहिने तरफ मोड़ें
अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करें। बाएं हाथ सीधी ऊपर की दिशा में। अब गर्दन को घुमाते हुए ऊपर की दिशा में देखें। गर्दन को घुमाते हुए ऊपर की दिशा में देखें। त्रिकोण आसन के अभ्यास से शारीरिक तथा मानसिक विकास होते हैं। अब सांस लेते हुए कमर और गर्दन को सीधी करें। हाथ को शरीर के पास ले आए। अब हम अपने स्थान पर आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएंगे। आइए अब हम करेंगे भद्रासन। सावधानियां। ये आसन के अभ्यास से पूर्व सावधानियों में अर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह आसन को ना करें। अब जमीन पर बैठकर दोनों पैरों के सामने की तरफ सीधी करें। अब दोनों घुटने को मोड़कर दोनों पैरों के तलवे आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथ से पैरों के पंजों को पकड़े और एड़ियों को जितना हो सके शरीर के पास ले आए। इस स्थिति पर कमर, पीठ और गर्दन को सीधी रखते हुए कुछ समय स्थिर रहेंगे। यह अभ्यास से हमारी शारीरिक तथा मानसिक संतुलन विकसित होती है। अब हम करने वाले हैं अर्ध उष्ट्रासन। उसी के लिए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए पैरों को सीधी करें। दोनों पैरों को पीछे की ओर से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति पर आ जाएं। अब अपने दोनों घुटनों में और एड़ियों में कंधों जैसा फासला देंगे और पैरों को बाहर की ओर मोड़ेंगे। अब अपने घुटने के ऊपर शरीर को संतुलित करें। अब अपने हाथ को कमर पर रखते हुए पीठ को मोड़े तथा गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ये आसन के अभ्यास से सांस लेने की क्षमता वृद्धि होती है। इस स्थिति पर कुछ समय धीरे धीरे सांस लें। अब सांस को छोड़ते हुए अब दोनों हाथों को रिलैक्स करें तथा कमर, पीठ और गर्दन को आरामदायक स्थिति पर वज्रासन पर आ जाए और विश्राम करें। अब आपसे अनुरोध है कि दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएं और आरामदायक स्थिति पर तथा किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन या फिर पद्मासन। आइए अब हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुख आसन या पद्मासन में बैठकर अपनी पीठ यानी बैक और गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें और आंखों को बंद करें। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने के ऊपर रखें और दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके बनाएं। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके बनाएं। अब दाहिने अंगूठे यानी राइट थंब से दानवी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और वायवी नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे गहरी सांस लें।
फिर वायवी नासिका को यानी अनामिका से बंद करें। दानवी नासिका को खोले और उससे सांस पूरी तरह बाहर निकाल दें। अब बिना रुके दानवी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल से ही वापस गहरी सांस लें। उसी अंगूठे से बंद करें और वानवी नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। यह अभ्यास को हम 2 बार दोहराएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से पूरी शरीर में नाड़ियों का शोधन होता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब अपने दाहिने हाथ को रिलैक्स करते हुए दाहिने घुटने के ऊपर रखें तथा आंखों को बंद करते हुए कुछ समय आरामदायक स्थिति पर गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं ध्यान के लिए। योगा डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब हम ध्यान सत्र की ओर पहुंच रहे हैं। मंच पर मौजूद है ब्रह्मा कुमारी गौरी बहन जी, साथ ही उनका इस मेडिटेशन पार्ट में साथ दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारी स्मृति बहन जी एवं उनके संपूर्ण टीम। ओम शांति। ओम शांति। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस सभा में उपस्थित हमारी सबकी मध्यमुनि चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय जी, ऑनरेबल गेस्ट श्री टिंकू रॉय महोदय जी, स्पेशल गेस्ट श्री राम प्रसाद पाल महोदय जी, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा IAS, श्री अनुराग महोदय जी IPS, डॉक्टर प्रदीप कुमार चक्रवर्ती महोदय जी, प्रेसिडेंट श्रीमती मीना रानी सरकार महोदया जी, सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, परमपिता परमात्मा की ओर से बहुत बहुत स्पेशल ब्लेसिंग और एक्स्ट्रा दुआ है। इस योग दिवस पर हम सभी इतना सुंदर शारीरिक प्राणायाम व्यायाम आदि एक्सरसाइज आदि किया। ये शरीर के लिए बहुत शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है, लेकिन हमारी साथ साथ मन को भी शक्तिशाली बनाना चाहिए। और मन के लिए जो बहुत शक्तिशाली है वो है राज योगा मेडिटेशन, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सिखाया जाता है। अभी हम सब इसका ही प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आसन पर या चलते फिरते अर्थात कर्म योगी बनकर कर सकते हैं, जो परमात्मा की ब्लेसिंग सबको मिल सकता है। सभी धर्म वर्ण जाति वयस निर्विशेष सबके लिए ये उपलब्ध है। अभी सभी हम सब राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी सीधा होकर बैठिए, मन को अलर्ट रखिए। म्यूजिक
ओम शांति। हम सब एक आत्मा है। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है। चारों ओर बहुत साइलेंस की पावर है। इस आत्मा ने इन आंखों द्वारा देखती है। कानों द्वारा सुनती है। हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। वास्तव में यह राजयोग आंखें खुला करके परम शक्ति से शक्ति लेने की प्रोसेस है। यह शक्ति शरीर से बिल्कुल अलग है। मन, बुद्धि, संस्कार हमारी आत्मा की ही शक्ति है। हमारी आत्मा से चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच, कल्याणकारी भावना सारे विश्व के लिए दे रहा है। वास्तव में हम सब एक एक शक्ति बनकर परम शक्ति से सर्वशक्ति लेकर अपना अपना कर्म कौशल को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि परम शक्ति से हमको कंटिन्यू शांति, प्रेम, आनंद की शक्ति बरस रही है। हमारा सोच ही हम सबको श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमात्मा से एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दे रहे हैं। हम सभी परम शक्ति के सृष्टि है। जिसको जो एनर्जी है उस परम शक्ति से ले सकते हैं। क्योंकि शरीर के साथ साथ वर्तमान समय में मन को भी तनाव मुक्त रखने के लिए परमात्मा से पॉजिटिव ऊर्जा की बहुत आवश्यक है। हम सभी चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करके
कर्म जोगी बनकर उस परम शक्ति से शक्ति ले रहे हैं। शरीर के साथ साथ हमारा मन का बीमारी, नेगेटिविटी, व्यर्थ सोच सब खत्म होते जा रहे हैं। हम फ्रेश बनते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए। सबको बहुत बहुत परमात्मा की ओर से खुले निमंत्रण है, क्योंकि हम सबका रचयिता पिता सर्व ब्लेसिंग दाता वो गॉड फादर शिव है, जो बहुत कल्याणकारी है, सबका कल्याण कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत आभार ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी